la ngana na wala hada kan direct alhamdulillah ka beta tariya tambante talabi alay wa fadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kota nanti. Sawane. Timbal tadi. Tanawon ten na. Yo, American Gold hera si tadi. Tanawo man si. Ibe jere te jande sumar na tendo. Ah? Ngonne equipe ibe jere te Afriki. Awal me kantara je. Amin Allah ya Rabbi. Abala idin ke anti mini nya bala anti mini ni la jete no ta trate. Ndin ken ni nga samba ko to kedo ya be non ne kunu nimbi. D'accord. Aje non ne ten kunu nimbi antija. Alhamdulillah. Iyo. Dimbal ko. Rawon te taranti je. Tarawon te madame don Afrique ani ibe bijang janta bijang Afrique ta fana bije tanawo taranti la. Alhamdulillah. Ibe jama bi konton na. Manyo ningo kana kunya ngata na wala hada kan parce que la mer la dulu biji ko wala hake ninga dinga ne watu dulu nin na ta kan direct ha ba ko la directement parce que dulu biji ko yalla watu dulu connexion problème sénaraire nemma iyo c'est dulu to mais ba ni ante ni me montage kala mais c'est ta YouTube la ni mais c'est ta la dulu to c'est jelu to ben hi coupé alors que wala hada kan directement iyo voilà mais na wala hada mba adam tala mbe contrôle si la musulmo luma mba falanko mbare musulmo la paix et réconciliation o jama ki ana musulu khana futa khali be konton e bi dumbani urani na bari na musulme ya la contrôle la famadi go be contrôle mento mi ambe hatari khashia contrôle beti nuru ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alim ben alim ben tal jam ko hanya homma tilin ko hanya honna lo silo kan silo memo siratal mustaqima silo tin se dunya yin so dunya di manfu alkiyamola inshallah hum be jam wala la fo almen se matilin handa lo sila kendo kan silo memo siratal mustaqima silo tin o me fono na lonna ko na alhaji go do be honna na wakalin to na timinan di ni wala mu alhaji bafo de jabiti aje depuis amerique atalanta wahato yin to mbarnga ke mana musmalu nga khibar le soto khaben wala hada dulu man be na musmun na diyan wala hada min kam wala hada min mu te musulu na fa se ke lu na fa abe ben ni fulema fudu misilime ya kono ku balemu se dutama bare ku balemu hakko ni ñohom bakanta ko men bato nay me ki ko sina ke ñohom problème to jang dunya jang ane alkiyam ala kon so éviter nyamenna wala hake khibadol me ay bafode bon les questions de posées de Madjambi, faut y na question lu jabini. Question mo sigil la ma fulaliti. Question mo folo mba fe ngaso question même ma wole muyinti. Mbe mo futu ke la leti mo so libe nkum. Kabre mo so talu men na mbe siye bet hatanne mo so se ke baya ke se ke baya. Nsaje dulale na dulalto alhamdulillah bente bari mo so du se mo le bungola satra a ben ko siye ke nyama dor bi jase bo ke lu leto dor bi je ko musul le fanga se décision ta bar musul la décision ta ha bo bun kono na to fan do la saha ko me abele musul dam ador bi je si hon ka wandi ku la sa tra téléphone même imam mengi ya do bo wo hasia ke dor bi je se musul la bo bun la parce que comme musul beta ke baya ici beta si jando ma fayda ni dinga fulanga le be ke ma falim falim na wo be kiri muso se bo sa tara fanga la volonté do fanga bi je ngani sumon do me ko muso du damal le moti ki be sumon na muso do fayda muso be sumon men na wonya ko le muso do lu soto taje men ko muso ko ni si tajando ma parce que muso ne si tajando ma karo kuro se tunen nama bo kuro tunen tay ma nyamen na be do li fayda ko ke muso ke man kay so dun na ke law wahato to parce que aki ma jangaro loti ko jangaro mais ni mi ke ku ki se farato exemple lu foko do bije wo si tare jando ma fayda kabrahi ma so don ke ku la nyame ko na ta kama jangaro ti ko moto tato bi mba fe fi se non ne ge ya nyandi no buluma khalo ni si bele est ce que muso hakan an wahati jama hakan to la ki la bungola ou bien que c'est des décisions ta ha fo muso en ko bonna bungola sile parce que bata ke baya ou bien il se tout le vivre la non fait et que ya ne muso ya buluma hansa ya hita maintenant il faut non ne se ge yamma
alhamdulillah wala mo question fula ñoko fana bena da men kan wala be kala futu kilinga na mabeti ndingal sa fo de sai se inin ke dul se jara di honna soit c'est que moti soit c'est que garangeti soit c'est que wo ñoho do ti sa fon konta di li ma parce que ko mun mo le ti wo mo garangeti ti ou bien adun ta janna wo mo shi ku taleti yala kono wo fana be de je ba man kay dinga di la mo ma asie la ko la ou bien konton la ko la bon ba fi xano ko fana donc question of la ñoko to donc ba be nga question of lo yin ne fo enseigner jabo soto yin ne la kele no muso bun kono ko le mo ni muso hakanto mo bulon kono nin dati le bala nin dati tala ma fo len ko bismillah alhamdulillah assalatu wassalamu ala khairi khalqillah muhammad ibn abdullah kan may la donni de la ta ko bata kan donni kan bata ki donni na be madiri ko wala mako nga écouteur yi dungala wa bon malan silen fisan is eben kamela kany mala ko yo mbi kamela bar kan le ba ma shogerin don kan ala baba sobori kan ale samba don te kan tarambe bori bari kan telephone na dan sabu be kan sobo ta la wonya iyo mako nga la sa ni se ni dunala arsi hakel de menare de ko stari me son polito. Ok, alhamdulillah, tout le monde dans silan kode. Ça c'est bon ça, c'est bien. Ok, awa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله ربكم حق تقواه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيب. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Yo baringalo femfendi ni tulbama ni be tulmalori nabi ubi ebena ala namela namo na kontoro ku saninga balbila dinninga namo misilme ya kontoro kiso kontoro nga be konton famma jigola kha be konton bunyala kha be konton hormola namo be barakabla la inshallah sabuni malien kha barakabla alfalien kha barakabla auditorolien namo adino nasiha dino mu konto dialeti namo dino na la konto dia alhamdulillah ni gamil lonje iso foy bari ngali ay fanan nalon namo nta kumo jamfa la comme nyinin karo ina tati nyame Cheikh Mustafa namo janim be question o jabi la folom be yamaro kala munna ben nim bari ngali be yamar la fenkili na folo won mo ala nya silangati namo ni mogo silanta alanya esi ke baro lu korosi namo ni mogo silanta alanya isa lo ebe min kela ni mogo silanta alanya le se arjanna soto namo musolu ni telebe dending namo alta la fang la kha dali alquran o kono wonya namo ko musolu ni telebe dending namo ni telebe denna jang ni telebe denna alikiyama namo fende men ni fatanno donc ni o kono sigo kono mugo sena kala ira ka sabuti gar janna soto seno kala sabuti ga jahannama soto namo alamun be kisilo ma amma mina fahiyara munse be kisi hantanga ma fuira ke alanya silan naleti namo ni man silan alanya dron ime kul kanyama namo alqur'ano na ta ku folo minti ko min ayo alqur'ano ayo lama ko wa min ayatihi anna khalaqina lakum min anfusikum azwajan namo ako musol mu fenneti
nte altala la muso da habal fangalto alako litaskunu alako alaka sabati ilaiha alni telu alaka tunyogon kan wa ja'ala bainakumul mawadda warahma ja'alakum bainal ja'alakum يعني المودة بينكم المودة القرمو لك ينفسري ناسيا ماما دول خافسري خافكو nga hinante ya to alutema khakura khakanoto alutema namo ibn abbas la fasara dol bi jewol ko ni xame al mawadda yani al dingal la multi namo wa rahma nga hinnante ya fana insha Allah ko fanan taralte kafo al mawadda kafo yani ajma'u astaghfirullah al ajma'u ar rahma yani dingal la moti quoi non donc na beteng wakato be ko be wakati le bala namo bon musolla conscieusement italla mirolma bisa misilima ya dino tenga mirati namo fuira sari ngalelong namo misilima ya dino imena fala ko nga mira no isa asari ngale nyanyi na asari munti ikanyilong namo nya hari nya dronte afrique dula siamanne to nyegol be muskul to nyegol be kel to kul to namo bo to nyegol dung ni ma nyanyin ne halong isa problème soto alaya namo musola ke baya ke la sigoma namo sartul bala namo altala alqur'ano mu fenneti ntelma atoben altala la bangeri kangale namo aga faveri di dula dolu musoluma aga faveri di dula dolu kelma namo bo faver wo faver na ga di ke madulado ase do di muso madulado namo alqur'ano ayo le munti ko wala hunna mislu laji alayhinna bil ma'ruf namo ko musolu iya marta ka kele bunya e horoma ka bunya sambekan ko c'est la même chose qu'elle fana ya marta ka musolu bunya ka bunya samba ikan namo c'est-à-dire wo koto munti droit do le be keliya musolu kan namo droit do le fana be keliya musolu kan namo donc beeri lamu ihila droit ni matanga namo ni man dunia matanga drong ni ne say menala kala problème ti itani alaya namo okay alquran ayo le nata khafo ko ke ise no muso nyinina bari nya iko question nata nyami yo nya muso kelu ni khatra musunani bibulla musunano e musu keba en bitugo ibenya le na bola bunna namo ou bien muso ka demande ke ko a question nata nyami mbenya la bitugo ntaka bunna siyo dabla no sadiya ngalle ben na min nyambo kala namo atala mi bang ko ke ga musudo nyini ha musudo bula sadiya ngami bangala bari namo c'est-à-dire nga silan ala le nyambo mo ni silan ta ala nya e mo min ta dindimma hanga ke ba hala wakatu beki kun khadinga soto dinga wolu balte namo alama ibang khafo ko isano fatanyo la ka futa kuta futu me ita fangala miro khiso khafo ko ko ala nya sila ngala nyogonte namo tanta alquran ayo fanga gole na tati bo wa alquran ayo akoko in aradu in aradna yani hal haka wala yahillu lahunna an yaktumu ma khalaqa Allahu lak ma khalaqa Allahu fi arhamihinna c'est-à-dire at-talaqu ba ayo da mutal jelama akoko wal mutallaqatu yatarabbasuna bi anfusihim salasatu qururi wala yahillu lahunna an yaktubuna ma khalaqa Allahu fi arhamihin muso ya marta ni nin kebe fatanna dingo
baringal ali hakat the question man ci jamma me nga kumol damuta idamuta la ala ko se taka kwala inshallah isa bo ko ni muso nin ke pureta ko fatang ajalu le bala wakatu le bala wo wakatu ni gala saka ante muso doron kan ko ka kare saba sigi keni muso abi fulo bele kan ko ka kare saba sigi namo ante muso doron kan namo atala ko ni muso nin ke preta ka tala muso munna ibe kare saba sigila ala ko aka long nin e khar jageri ngala mu ubie e khar jagerinte nam bon nin woketa ita fana nin khatara khar jagebi bula ala ka ya maro kala ki kana khar jagay nin nuku muku ha boko parce que inin kebe fatanna wo gwanye madinga mimba atati ko ba tayala ha wonu kun katakati kutaya be takala jamminna nam القرآن آية جانغ ولا فنيا كو ولا يكتمون ما خلق الله في أرحامهم نعم إن كنا مؤمنون بالله نين قاترا ألبي تونغون ديارين عليما واليوم الآخر أن يوم أن القيامة لغسين نعم donc ni ya baru batake nyinna okay altala ayo takata ha ayo bangala ko bari ko muso nin kete mafana ke muso khayel khanyima ya muso le ko muso be nyima yarin ke la nyaminna nam akona ayo la muiniti nyamu ngan hakilo to minito betege nam 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 alqur'ana ayo nam hadiso ninyi ni kam fatan mimma nyamu fatan na nyinama nin ko ngaminke nyamu ne kala parce que ngamarta ko nin konto filta kumine ko nin karo min jangi nyanga yanke mo wal konto filta kudul la nin muso ke bayata aka ke may ninka nke mbe nyalla khadi nyamma ke bunna sigo ke bunna siema nam ou bien ke ha décider ko muso nyimbata ke baya alafta khamuso ina bo bungo kono la khamusu dota dino tabulo ma nyimme ke foko muso nyimbulale parce que ni musu nan le biku nam idun la fita muso nyi bala bola bungo lale yo ou bien muso bata nyini karo ke khabo aba bola fanya bungo la parce que ni afiyama na benya yo ise ni tata lo do masaye isatra musuke baba tala bobungo kono nam bon ne wala bota kha fo dato tendro bon d'accord ito bata bobunga la nga musudi ni ado nyine ka musudi ni wo nyine kana te bunga la isatra do mbe bunga la e mo lulu be bungo kono la nam ke bo lulu be sigirin ke ku bar mo fanga malon do mbe banto to abi be dun ne be bola mo malon fanga na abata bo futula na mambo futula nam wo me ben e fama ke yala joti e fama de yala joti e fama de yala wo me ben nam wo me ben bi a me ben sini nal kha decision ta ko bon stein benyamin na nte futula nte dunne ikumma okay bari parce que wo arrangement fanan dolu sa kele nam ko dinya hare bunna dungoma ke bunna dungo bata isayam faawo ma ko bari isen nse tu luo kono jang ala ko kana bo luo kono jang ngatu ndingal kunna nam ni wo keta albe bolo bunkil na kono iman kan ha amakulunje iman kan fen di nabe haramu yarin ini musu koten ni tema banto to wo beta haramu ya ini muso mabungala abata ki maki ko musu men be haramu ya ti bantu abata ki may ko musu makuluma muso min ta futuri mbitigun ke kutal musu la bumbitigun nam bari imati ku muwala abe jigila abe yelela albe iba jeri nya kelala muso din kel man kan kan nyokon je jeri nya mini ke nyokon na kanun kanti la futula aji la futula ni be nya la bitigu wo be rabato few ka sedo la sigala i khata i khabla bunku tala non ma fango pending na se ke kuti alaka suti ya nyokon na ko be boji nam bari kana tuje da khifam majageya ok ni muso la ka a décidé à faire c'est la même chose mbe nyalla ke bunna si mbata tambiama bari mbe nyalla ngatu jangatu ndingal kunna
okay ni muso bitugu no kumo fota wakati le be wo fana na bitugu ime taga de ini ngay fo nyami ne taga parang musunan le bi ku ini musu folo e ki ro la bobu ngala bi khafa en ko ko bi ko yam fa bunna sie majang ita taga sinin sa ko ma taga manyo ku tanyini ade wo me be ni muso ga en convention o signé ha fo ko abata bobu ngala muso be kar sabale sigila ase din soto bang ame din soto bang kar saboye aben sigila le ite ke fana ninga tra musunal le inte musu kutanyin na han kar saboye ngaba parce que ni ri dabla kutato kala nyini doy na dati mam bam folo kar sabo min fori alla tala ni wo dati mam bandi tata kuti dabla kutato ro bata musu lulu nyoko ko bata dabla auto donc ifanam ke te fanam ba makono na le hayni nda futu ka bam few ni musu na labi ko ni be dala musu kutanyin na so nyini donc nge jam men fa bore muso te tule kun comme jaje nyamen na ban samele ayo ko bar ko musu dudun ta kun de kala musu do ko te ke bunna na wala hake ka hado ta donc muso dum be do maje ko me jana men foten précision bata ke kula adu anya do muso wala musu ya mai ko me atramba kun nyamen na bala sharia ngal le kono abala kul le kono donc o bata ke ki ko me hambi musu dudun le jiku abata ke ko musu dudun le jiku donc ni na li décider to kela na li décider to kela wakati wo ni musu na an labi ta ku musu follow nyin kaliba bulalale altala la sariya nga min fo musu buloto alibo dati le makonon na no dati banta few satra futo bata bayni tema few be na la kutamin ida bulal min to sena wonyini bata non faham don bata fahamu okay musola aido karwalo dolla karwaro sa kuntule musolu bije min la karwaro sa kuntu musolu bije fanan minu fanan ila karwalo sa kuntu kar kilin kar fula kar saba kar nani akana dol fanan beje ila karwaro sa kuntu ke ba ya sabula na kuntu ta amena bitugo okay karwalo mo fennati musuma ko fenna mo me barahimula rahimu khawole nettoyer din musola di maralla atala khalon ase mogola ko samba nyamin na satra itigiba gandiya mi la kete bon musola karwalo sa hari addi musundingalla asiyaman beje nsamin fo musola wala mo fengo ti se fengo do ta e se baso do ta ka ko ngadin soto la lo o siaman se provocation kele ka muso la karwalo couper dol be ni rata ase wakati jambata jani la karwalo benala do se karfula ta karf sabakar nan karwalo man na satranda na ta donni amanga taka quoi ça perturber le quoi asa anyake bulula bon wo ni wo keta wonya atala la ya maro femfen din ninga a nyinin karoke ni matara alquran ko no mais satra aya do be dendingala nsani mimunun tanyoya ubien ngana moko ba ko karanal la ide lu kanko nyasifa ni muso la karwalo kupeta ala karwaro kupeta karwaro mu fennati jangaro lamu to nyala mu jangaro lamu jangaro min karo altala se mi fenge habo muso makwa enin ke la dengo no keta wul bije wolle se bo ou bien imam marié folo anyway asakila quoi parce que fenna mu arhamo sinya nyale mu quoi ese beta nyaaje ninga tara wobe muso min na khafo ko ni te tutale bitugum ko muso la karwaro kupeta muso le be minya sifa na la karwaro kupeta ko xame ha amanna naren ko na nin ke kafuta ko se kama jangaroti ha ga ke sabuti ha faga d'accord ntelme muso ma fo comme be faniyandi la barnde ke ngaku kilillo atala la sariya bluma hari
muso la karwalo le dolu ta sena normal la dolu ta sena ka dannatambi dolu ta sena ka dogoya bo me nyimbe ke ko la atala ka sariya ngal sigala na keta ibe mun kela ni la karwaro dati meta ka dannatambi ibe mun kela okay ni la karwaro na asutiata o fana mu ata kudo le ti wo manke normaloti bo me ima alquran o man fen fo nyen wala ko nyam mu min kela me ako ko na tata a jam fata logo kum kili logo kum fula maximum utili tanne lolo ko wonte haydo ti ko mu jangaro le ti jangaro ko no bi labitu e nyam mo ga mun ke khi ku khasali inya mu mun ke khi ku khasali musu o musu hafo koni itata déjà proposition min janga foye wonya proposition min janga foye koni muso meta amin ke man kafu koni woka kona nin ke kafu to ko se jangar la khafaka ade wonte to nyati parce que ka siye bata si jandoma parce que jamais be fori c'est-à-dire parce que jam fo ha fahamule est-ce que muso la sima ya sa kele parce que a habu bunga la fanga ou bien a habu afanye bunga la ou bien ala sima ya fana kono atenin ke la ke kilinti wa hakama jangaroti jangaro do wa hakama jangaroti ou bien ha hakama sa ya kutu kono la parce que non fana be nyinen kan ne kudu to parce que do budget so de fo parce que isa ko fayda nin dinga ni fulanga leje ki la sigo ma fadin na parce que fa non ne fa voilà awa janga jele fo bena la jele voilà c'est-à-dire khafo ko sima ya le sima ya aseno kela moko iralo sa musafa moko be la fengonte kilinti sahawatolun te kilinti sahawolun te kilinti dobi je sahawo bala betege dobi je sahawo ntala ka dan natambi dobi je ala sahawo bet dobi je fanga sahawalen tala ke baya be na la nyami abe diminuer la tenne et c'est pas dire bon muso la ke baya hafo ko sena kela ça dépend ite fanga la énergie et la énergie la mu quoi donc tambe halon keba la tafo wole la wole se gole ya sini ya dinningal fanga tati dinninga wole ka gole ka siya dinningal tati banira musoje ka keba ta fanga be sahawato kenyale atela fengo kenyale moti amman ke da kafu ko ala kebaya na kebaya ta nyadoma akor ma supporter no wo mata kukutati bari khastabo sanji bilulu sanji bi woroma wol mu fendeti asatra wotigo kebaya nya seno akela afate ka kuri atigo kebaya nya seno akela fana aka continuer donc wo meno akela précisément afo ko ni ameno ko meno afala précisément afo ko kebaya la seno akela ko muso meno fengo do supporter la ni keba takat cible la do ma 80 75 80 wo ifate fangala meno sa fahamu ba 50 ans 40 ans 50 ans 60 ans wo ifate kenya la seno akela ha supporter ou ima supporter wo be den nim mo fan kenya la butu obe de nimmo kenya alla okay khafo fanam bitugo afla nyoko munti itigili sa boy fanyen khafo ka mbata ke baya ndinga lu febe di wulol la nga kebon na sigo buluka ade idinga la wulo ni la wulu balia wala ke itala idinga la ibla mamarin soto ni la mamarin soto balia wonte dending itala ke bloqué la khafo kinte trala ke bungo kinte dun nay ke kan ni ko ke bata sariya nga susu ni ni ke la khafo ali bentato problème wontoti problème wonti mais ite me décision ta khafo bon maintenant mbe nyam ne tente siré sanji bilule bilul ni lulu on dingal bata ke ba donc ke yam famante na ngola ni ke fati ke ba ni ke sonta ayam fata ni musu sabala bablu musu la bablu ga musu ko tanyina alison ali bentoto fala basa alayhi ninga tara ike meno musu ko tentala o wagato la musu ta feren taen akoyen kono ka medinya o matem folo donc sariya min bi te kan ninga tara jangaro lente minga ke te me supporter ne kor me supporter no imeno ameno la lo la wala
dingal la kula ka ko mbata ke mamarin tigo kana ke ko me manu ko la ni mamarin le je fongo de pa fongo tout ça là ibira futu le la abala futu le la abala futu la non bata fa voilà non fanam bonya ok asaba nyogo fenjumanti muso min bitgo na me haydaje atame haydo leje fe bon ko ala hayda je baliyani koni wo meta ha sanji kilin sanji fula sanji saba sanji nan sanji lulu kona nin ke kafuta se kama jangaro te kafaka ade bon mala itara ihila doktoro maynin ka anyima jimao mu fennati na kupeta muso ma fengo wo fanga la folo seno e jangarla namo kafu nyogoya na kupeta muso ma wo folo seno i jangaru yala me ma me muku hakeni muso la dengo ko seno muso jangarla namo wo wonte fengati ni tigi jangaru tama taga problème kutala bile ka tagila doktoro je namo ila medicine safia bon nyinna ka ke hambi imama ta doktoro ya ka fo inin ke la dengo ko le ji jangarla ni tata doktoro ya si inin ka inin ke la dengo wakati jel tarla bata sanji ta ba sa asa ko le ji la muy la problème utiten ko doktoro safa ko le muy la problème utiten nata tabe minna saya bon altala al sakiti ko la be nata tabe minna saya ma bon wala akhida to se kenti ka fo ko nyinna ka ke me wonte na satra wonte for benta sa tahala nana benta abata ben namo nana benta abata ben namo me na o ante muku ko itela ke kafu nyogo ya woto ko le mu kele te un problème ti adi itela ke kafu nyogo ya woto problème min ji kan wonya au fil et à mesure ibe afengelanya wol abe babola tenne itigo la kende afana mbe na la tenne quoi donc no programme be mo min bulla ha boje tagaya la médecin manyini kani mala o fana sa fiye boni wonte sila kilenna namo ok nin question kutabi je so fana continuer parce que mbe subu ngole la mbe subu nale mbata jam mbe subu ni do botaje ko do botaje do le sena quoi benala kumala le kuma siaman kan musol nin keli tema benare bon don na mo ha benare parce que jam be jam ne préciser la mbata fo misil mo be ha fo kene musola ko comme jana fo nyame simaya ha fo ko simaya le mo kana na kuma kan alike satara do bala futu be diar ngayen bare do hana fa yen parce que ay ke ba ko ton te fanga nyan te botal no kana alik musul alikana osmo fa nyokonye fanni muso bala ke la sigo nora ake khadiya yen ake dun te bande ngayen wo datin tala sin tala wahatin tala ni wahati fanan tarta tahala jana wala fo yenten imetu ke la futu la e ha fo ke yen ko mbata bobu wala ngatu e hatu ke wo ya no kali be kar saba comme futu wo fusanya ha memfo kar saba ibole tula kuman du nin ke nyin tema ke hi mola sagi ma khadula kutata ye hatu je woto na ha traiter mu ke la busuna ni nyoko to fana kar na no nyin kar sabo nyin kono la muso ke fana manka musu kuta nyin na hala dunga kambun kono fanni ite man so bo ala folo fanni tala futu mamba non satara musu dudo bata kamala ku musu dudo sariya satara abata dun sariya kuta kono la mais ime tu ke la bun kono ibe futu la je kwante bungo le kono la wala ha ko kunta ni kete ma hambi dun iba la futu la no ko meke wala meke bari inin ke fana ni ke le mu ina se kafu an si dati men dia wo bi te fanga la volonté le to butu ni sa supporter ni mi a supporter mbata non fahamu silen alay ba fo de ko barkam be tahala ati futu le kan tugu hambi mbalo nale ni mo holu be kirin ni mo man kan konton la siema métier la mo man kan haydinga ta hadi memma na bele muslimi ya kono ba fi hanon ne kana nteli ya ba nteli mon ko fo dalti nteli ya no molu bije garangeli bije man fana tugun khashia meno ni boti dinga la kula imi adima adu nteli si wol dinga do lu tade bari ni nteli botan nteli dinga la kula mi adima est ce que wo mo muslimi ya sari ngalati yo se Mustafa naam alhamdulillah rabbil alamin alqur'ana ayo beje ko
mo fa ko kito anari ngo atumbe foloto mo ko lekan Naam. mo fa ko kito ni ga mo ko faga ika nyogo mo sara nyogo mo keme ila kabilo ka sara ni nyogo mo kemo ko la ni wonti je ika jongo kan horoya ni jonte je be min kan horoya la ika karfula sung karfulo nyin sungo nyin kembi kanne obligatoire ni ga mo ko faga tan ni la bon mais est-ce que ni mo faga bi adenta la ko kibe jongo la kan horoya la njamano yin ko ni man jongo kan horoya ko be du na jahannama le so mo fa bata tweet woti go ma jahannama dungote jahannama dungo bata wajibi yawo mo ko mo na ba jonte keri Yo. ibe jong ni ko e alta ala ko na kulo ko ko ga nyogo mo keme sara Naam. nyogo mo keme al sena groupe garaba la dunia kono be ala ga nyogo mo keme o nyine Naam. ene kabilo be Yo. afula nyogo sunkaro ko karfula ko ha sun ha jokki nyogo na ala la sariyango Naam. ira le sena le débrouiller le ko ke Naam. ni ala ka kende adima Naam. bar ko ira jongo horoya jomuso mumino ki ga horoya ni wo bulati ku nabi be tala jongo bola mi min horoya la Ande keri. mo nyangalo itaka jahannama dungante Kuna jahannama dungo bata shima. bon ina be dumo garange fengo la métier la mo moho kila sallallahu alaihi wasallam kila ga musu dolko ko musu tannin kilin dolko ko musu tannin fula aga min sigi kila la muso ina tema muso le bi to bi na ko jongo aha ala muso do bi je mariatul khibtir wol trambe jonyal la kila khifutu est ce que ta fitala kilati bon ni ga me ko jongo fon folo to nun isetara mo golle mutakeloto ni ga mi mutayna ta kamara isafo le ko jongo killing Tatra trambe khoro ya la jandole. atrambe horo ya la jandole Naam. mo go jom ma me soto Namo bata namo. atumbe horo ya la dadole inni te takata mutaje na ta ala travaux forcés siga kan Yo. isafo le ko na jongo Namo. killing afula nyogo ntelu fanga la bembalu tambino almami samor nin fengo yino sunjatalu Naam. I wagato la kabi kila fanga wagato la ya maro le seke bon équipe le jidang parce que arabo li anun konton tije fa konton be se kili wole la quoi fa to be se kili wole la Naam. ese bataje bon karman sanyi mbe den nin la jang ba alay ba fo de bidang alay sorba bijang alay sankumba bijang sew mustafa bijang bon kungole dum bentela ni ngatra sew mustafa etele mun tella kungoti bon nga kanga yamaro dolle sigi ni nyogonte ni sigi nyogolte Naam. nga kanga na armée lu tobek Naam. isa sew mustafa safa bitugun ko okay alay ba fo de mbe nyami na teng nga kodo ke ala ko mbem fam protéger la na jamano en kono nyamin na Naam. bon mbe min kela woto fondu nga taka kelo le ke alinte la kelo mbe taka la taka malan signal le la sahara al kono fo ngam fam protéger Naam. ala ba fere tabe min kela itaka samato to ben nyen se samato min du nimbe taka mala sahara kono Naam. Ala kon sirkana. bar samata to ben na o wotumo isafo en ko numo iko ni ko sain ko fengo ibe ite se femmin to benjang watiri ni mogol ba to ne ko Honda Toyota Honda minisa Honda to be hila Honda to bengo I ko la ko Honda hila mobili to la ko Honda Naam. minisa Toyota to be hila Toyota to hila auto to la ko Toyota minisa BMW to be hila auto to la ko BMW be ni ta to le BMW sain iko ko ala ba fo de bon mbe min kela ba ite ika samta to bengo iso iko nyala yo nte seno le samto to benna okay ala ba fo de ta samto to ben samta to bengo to ndi ntella kan to na ko numu ya Numu ya. Naam.
garangeya silen garangeya garangeya namo ok ko do maintenant itaka gulo tegenya ika doro golu kara ego la moko kutakum do ita be mun kela ko itaka nego ba ite numuya sone atibulo nego ite se fangalu tobe nyembe kelo kela fanga melila namo fan tobe ngo wotogon ne ntella kangato ko numuya namo nano sa namo donc baro le togolata ko numuya baro le togolata ko garangeya baro le togolata ko jaliya baro le togolata mbela jaliya dolu tumbana dolu si fam volonté ala ko xamogolu ma togo ha courage di mogolu ma wol kata jaloluti wol kata jalolti namo hakila dinga fa sama togole nu namo muhammad sallallahu alaihi wasallam sama togole namo bar silen hakilo la jero kenya ma bitugu wo togolle nata hanteli be dula min tobi sama ko ako numola moyne timmen dingali dimma he idi muso ni ba dila ma ni numu ya man diayen afa adi muso nto fa numu ya ese me barakuta nyene hoke afa ya baro bla no lo man dite me ese yele mba fateto mbemba da ba dingale kite sako do bi jebi wol do fa man numu ya no fa inte numu ya fa ngadabi ibe men na fa na mbole mo commerçant ibe kukutan la to de do mbi na Eric Minti ral na Eric Minti c'est-à-dire ko bon ki telin ke no millionnaire ti ime ka ti nyala avion mi di ya no mo la ba to bedna no dol boten di musul ko jambi jemburi ko na woto to benna ino no mo la molti yo ije ba njaba kila auto min kono min ba to benna no mo le namo avion to benna ino no mo le namo noli do tata bi ko be di musuku nsafon ko no mo la molti non ba wala ko milliardaire do jara bon nim ko te ko kay bar la piso garage la awan be min kela kila ko kabin ayo jigta ko al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam ad-dina na'am ko dino dafata depuis arafa kila la hijila bangala na'am wala salan kandira ikalan kila ka kuma kilin fala saran kan la bango ko la fadla ala al adami ko fisa manteyan te sikutayen arabu kan fisa manteyan te tubabuyen fata figa kan ko fisa manteya be jomo min yan ko la mu ala nyasila nyati illa be taqwa fo ala nyasila ga dron mogo na se sun na se sali e golle la ko fo nya alquran ko no ko nali sonta mogo la dino ma ali sonta ala dino ma hafo ko daji go nyima babulu ase sali ko al futu ka atigo ma ko jani fitino benala Allahu akbar ni ta dinga ko ka be nyalla mo mi mayta ko no mo la mo te kante sigilo ko e khajeni wo jeni ke tabato namo ni khajeni o sinya kilin ke jeno junubo wo be sigile tele kunna ko wo me fe boy tella jeno la junubo la altalaya bari te fami ngi banga dila ina mi ngi banga dila e fanan tabato parce que ko kal futu ke ala ko ka fitino bay al futu ke ka fitino bay fanna fisaya mo wolti ali ngo dabula ntele ka fisainti ntele be ba ka fisainti ntele na ka fisainti abe pour tout partakan namo abe jenu min xey i fanna fisia fe ngolti ñogonti ha fo ko wo fatanta munna mansaya kenya la mu ni sigita mo min kunna hakilo saje ki fanna fisia woti abe mo junubu talati namo abe mo junubu talati c'est ça va min fo auditeur o lien namo inya be sondo me la junubo la namo jusukunga la junubo ame khafari fate banko la junubo se khafari bari junu sondo me la junubo ame khafari namo na min problème be shaytan ka namo sondo me la junubo problème le be shaytan ka namo parce que atakaji nyami na wonya
mo hola je nyaari man tambe atele je nyaaro wala nam donc ni mo ko ka je no ke fate banko la junubo la mota se silan ka fanna sagi nam alaba nam ni junubo ka bakan ni mo ko ka su nyaaro ke lundo fate banko la junubo la se silan ka fanna sagi alama me ake bitugun bari sondome la junubo wo mu fanto baya leti no dunta sondome kono la fem me aboji e me afu mo ko yanko ko fanto ba ko to la mu intinu ka bara sa ama fanto ba billa fani ale nam na dunta jusoto ina se fakale bo ni fanto baya mu sigo la mu inti ka fo kunta ka fisale kari mani sainti ina be dunna misilo to ina be bola dino gatarale dol kafiri ma dol muslime ma ni mogo ko ashhadu alla ilaha illallah kila ko kombata woyelo haramu ya mbata la nafulo haramu ya wotigo mu horole ti ko ikon te kila abare nin sifa mogo min sonno meto ka ko ntela ka senti ka wam fam mole mu na tumbe keri nun kila kaya maro ke koy ka jongo kan horoya jong kan horoya le tumbe keri jongo tumbije wolu isata min mutakelo to kaneti bi jonte keri ni man so ma ko jonte kera wa tu tawrata ko kana son alqur'ano ma ika bula tawrata no fe parce que wol tumol satarle e ga ko alqur'ano nata ko ka donya ko ka ku bruche non voilà alinga fata nyon on toni goma inshallah afo doro ni dinga ne me ngani le nala ko mi ta dia e ko nta dile ma de ba itela ko man dia namo bari kana ko jongolo muti kana ko numolo mo kana ko garangele mo kana ko garangele mo ko numolo garange ya mu baro leti numu ya mu baro leti nim baro man dite afa ko baro man dinte bari itani ija folo mi ko garangele ko numo albe mbemba adama yelo le bal beto wallahi la ba ko de jambi ibe me ma jam ko numo lu yalo bi tella fongo nyabi ala jambi ima men na ko force rongo no molle joti cordonnier no molle fongol le joti grangel le joti yo to jam fongol tiwo bar ni holite ko lebe tubab dugli sigiri ni holiti jam musuli bolu kun jam mo holti kata de fanga parce que mo la situation be mo normal leti bar métier sama ko hakilo le doya non namo hakilo doya iralo moho fam bunya kadi moho yen hanka fanna fisa mante ala kadi moho yen namo ka fo konte la ka fisa inti moho la problème la joti de namo har woti go bu millionnaire leti wala da fulo ka siya tati namo barka fo ka tele ka fisa woti wala ka kumo ka me ka dia en quoi wala ka tulam ko sonno me junubo ateme ka fare ba min ba to me wala bula ati membo to ala be sede yar goma min ba soddo metonya fisamante ko min ja soddo metonya hari ka sanga sabad goma kala jigi hari ka sanga sabasa na kala jigi dugoma ibe min fola meme na mo lay ba fode asafu ko ako nyini fanga be sigiri nyini ta ku kala ban tel min ja fola tay sa konten ta ku kala makwa alay ba fode be ma dole bije ma o previnu bari mba fe le fils kuma nyen non kan 5 minutes la banga wala hada so ya mi sidi mo bulula iyo nde karo le latin karo men siyaman na miro to ko karo ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam amogi karo le mo nyabala bi dunia kono bi dol be ke dal be ke men se lungoy mota ha akelunti bar nyabala godu ko bi siara ko to bon nta ba fi nga question kilinde posé ma ala ko hanon jabi iyo parce que ça me le lonna la ko rasulullah asotota lumen na ni wolu mutana te kaso sunne iyo jumadu mo muslimo la feti leti lun kilinga yin yala nga me fanan ko atemake tay bolu make tabi ino lu make o tabi indol fanan make bi mbe no ma so la
han dol be honna lata dol be honna kafiya lata mba fe da fa fula fo misilimo dia ala ko ala hamen ke kunna dia parce que tudu kunna dia se kuma kunna dia me iyo ala ko ni men ngan kila ni kanu ne lunne bi ja se kanu dum men na doron ko me dol sa fa nyamen na e ho fonye na hatra kila en dum isa kam le lungo be habaro ke obiji parce que nyabala me haje mbe ke so men posila nyabala dino beta na wudi kele business ti iyo kila kano beta wudi kele business ti ngak ba duli kala ko kam mena la tambila le muslimol mani ala sonta barba tedle be londi akulu to parce que doli sa fo ni te hakmata nyan sa ke mo holi ki te ban kila fan kano parce que kon kila kano ko ni mo sa ko wo meke ko filitale muslimo men be na la janna mela hada fa fula fo ya ala ko hi sonno mela yi wan kila la ko na hata alquran ko no ku futan tije semen ke lu wolum nga ala sotato nga kila sotato e ho fonye na hata hadiso lu kono lu wolum semen ke nga ala sotato nkila la kanun te ya sotato ni wonte wolu kono la fo dun kilingai mba fi hakuma nyen non don ni ne kan ma previ ma ke so fangay me nana ni musul prise do ala ko ya don ni fo nyen non to ala ba fo yo alhamdulillah rabbil alamin samu sawa wallahi jinin karo bata ben man improbi comme ira fo nyami parce que na wal khadala bangala be min provini nun ngana kene musola furuja musolu la koti nun be nyal nga wal khada balan non ne ma furuja musolu la ko Bara alhamdulillah rabbil alamin ñinin karon te jam falata tuma don na émission fla ñowo namo nsena do sumunga kan namo nsena wolu kila la ko ka wolu namo nsena kila ko ka bar ñabe dino la dino me be ñama fo ala khiyamara la ñami namo dino me be ñama fo kila khiyamara la ñami namo asa be ñayin le doroma namo ni eko ko dino kono inata fen dinte khala dino kan ijanga dula do la gosi ni ma alqur'ana ayo do la gosi bata hadiso do la gosi ko boje khi taw dungi nam mala ni ba faham mata je faham dino kono la min ba alqur'ana kono bata kamali alqur'ana kono min be hadiso luti wo bata kura kila bata kura wolu bangela nam donc dino be fele kono hala fa iko ni ga jieke fe kono ni ga jieke fe kono hala fa ni na ta jiku tatiki ba kala kay be mun kala jewo be bonna barame tuji namo okay dino kono ina ta femfenti alqur'ana ayo kola ina ta femfenti hadiso kola ije alqur'ana aya do la gosila non te je hadisa do la gosila ko pousser ko boje khita la idée wodunje namo wome ben dino kono nam ame ben dino kono alin telbe ngaje le mawludu nsototale aseke nam isake nalfal sake ba inyabe dino la alqur'ana ayo le natati ko mo memu ta kula kiman ko millon imemu ta fenna imam fenga millon bari isa mutak fenne la ira fenga min long teku ngana misalo kilinti wo misalo atala khaytal qur'ano kono ko hurrimat alaykum ummahatukum wa banatukum wa aqwatukum wa ammatukum mogo siginani lebe haramu yari mohoma ila soto kono imemi futuno few bara na foto ko alina lubata haramu yalma ina folo hala bango inandi nube boko ibaba la musol bata haramu yalma est-ce que mo nyammu hakil bula rek ibaba la musol si mo tun sa kenu mais alquran ayo inaringo ala bangala aka muyita ko illa man khad salafa kunte mo hol mamini bata kenu nam ko fo mo mini bata kenu donc problème toluma nam mais ñing ayo me ko la khafiyon ko hurrimat alaykum ummahatukum ñi me ko la ite bulula
kafo ko haramu tale ni te ga ke bitugun itele be mutala min ga ke min folo to nu min ga ke nu ala ko mako illa man qad salafa fo mo min bata ke nu yangon toluma naam donc na ke bal betenne ni na ke bal ka bara fui ke dino kono nu alqur'ana ayo sena ku problème do tibi sinin ase ayo buruka ha remplacer kutala naam ina mawludu kola ija nga landa afota nyaminna sikka wo ka doganta ta sew musafa ikala ndekelo minna nde débat minna teng naam réseaux sociaux ka naam c'est la même chose mawludu ko betende bon munna do min bi balanding khafo ko numo ko iman kan ke dinga siga ku e ba a balanding bunya dole nyini nga kabma naam mawludu ko ni min nga bambang ma fo itiga ba be ga bambang godi ku kan banna alfal ma bambang godi ku kan naam e ga bambang ila hakilo la miro jero la makila la kanole ma naam mais ima bambang ha ke commerce ake business ima bambang ha ke business ti naam ira bambang ku kilinga la kama kila la kano naam kila la kano tel ko bi ko nga kila la kanu men nga kanu na nga kanu business ilila naam ha ke business ti naam ida men fo sika wo ka do antala kila ma ke sai Abubakar Siddiq make Umar bunul Khattab make Usman bunul Affan make na Aisha make tabi'inolu make tabi'inolu make akuo na ta sign na iya aman siècle fanga si sandanta san keme lulu san keme saba comme ça anata folota minto arabul ma fanga la je misra ma fanga ni tokana naam mais est ce que inte sa ko na alfal ka junubi la kato naam imala wuli business kamma naam imala wuli ku kundin kamma mentalité min bi ko ko kila la kano parce que hadiso santongo kila la hadiso moto ko innamal a'mal binniyat naam baro bebe dendinga nella itebe min kelaji abe dendin wolela naam na alfal dra den kila kanole la ntel bi mba folan ko kila kanola bar wonte na fulu nyini ngala mu limi mam fatto nyaafo mo ko e fan yalla fola e man to nyaafo mo ko e be fan yalla fola en kila kam la ndolo bi jale ba fode e se ndol je e se ta mi siro to ni me benje e sta suba mi siro to ni me benje et puis asiaman beje fana satara musululu bi bulu naam asiaman beje fana satara tinyaro be jawoje mo akmotije naam ibe wandi musol nove ibe fengole telle silo mai telle ko gole kila itelle la ko gole dato ka fo ila tinyaro ko siya du to quoi naam ame bang naam nini dole ke sigi isugun te ala million ni mbe million mi ne ka jele lo eyo nini dole sumunta tinyar lu be kerin telefon la janga satil la ni rafiye sa ko la ilaha illallah naam muhammadur rasulullah alamun de mala to te kan ngami lato sena awala ko kan sena kan barin kan ngami lo mi ma to nya gemati atonya gema ko kila la hadiso ko daa ma yuribuka ila ma la yuribuka fen ni siko biato andi ko abata kuntu ko alay ba fode la reso bata nyimbang allo alay itulu benna iyon tulu bila wallahi mam messenger
d'accord. Allô itulu ben na ko de nta tulun tila ko ntulun tila ila fili la sama fi bata da sen tulun tila ni ta tulu ben na ntulun tila ila fili la sa de ya sabato ila fili sabato ya hadu ngato bata wala ba fu de bata ha no wala hada dun je diare ne tem betege ari si hakke do ngala sa hatu gum si hakke do de ne ala ba fu de wala da kana kuntun te mate ko barka wala hada benta wallahi ma c'est très bien la ba fu de naje wala hada men kan yo nata ta kuntu jam ajana men foten insana nanare bena lale ku shamani be giya lale jam karmo holu bena lale jam mo men falien ala ko to nkila kano kamala mislimia de mala to nyala fasola ne ala hala ni bena lale jam ne karmo holu bena lale ni bena la sumunna ni telefono bena la wala hada do bulala sagoto jam selula wala hada be mbulula nkoto la wala hada be mbulla jan ni wala mo alay Bubakari toronkati ana wo nyo holu be 2 minutes makono nani alay ba fu de tahti connecté yo mbataje wala mbata alay ba fu de makono ala saha wato dulu nana to nya setandin tale wala makono ala ba fu de makono ngala saha wato dulu c'est tannin tala wato ni mo ko tahata yo mbatije voilà Allo stadio nam yo ya ala hakkatu da wallahi fengola mo ko kuno émission do le tumbembol ko radio sanké yo conférence la tumbeje birim la Guinée Paris anin jam yo bon au président la tunden killa ko d'accord awa da nje wala da so la janna may ko si ko ni si ko dun ti hakkido le fempento voilà akila la hadiso ko ko daa ma yuribuka ila ma la yuribuka nam kila ko femfen ni sosoro le bato ko siko le bato nam iko dol ko a akani dol ko a amanyi ira ne te min kele oto isobo la ira taka kukan sikanti ya minto few e comme kusa kila ko arugano kono ani kila hadisol kono kila ko kira tedenga nun araga misosu wo sunga muta kila ko ira sadako bo woke kila ko kira allahumma salloke woke ni sikanto to discussion to karamo gol bulu ita woke discussion be minto e ki batala nam ametambola wala gafisa c'est clair nam min ja fola abe geyari ne 100% ime karamo wondi na bo karamo gol tema min safo ko khafo ko a kontel ko mawludi ko ngajele safer ko Abubakar Siddiq ka kele min safo ko ngajel safer ko Umar ka kele min safo ko ngajel safer ko Usman ka kele min safo ko ngajel safer ko edna Aisha ka kele donc ninni ne make andun sosoro batana de ka kanyi na manyinne donc ini mo kan yon drogo kan saba afo ite to de sikole to janga do atonya isi mbato ametambina ba isa dul kamela isa kushia manunati isa mele ko alla kila ko mafana ncha medulla ko ruhano menje intikala kafuta ko male donc isa la wol kushi fa le matahare isa nche je dul ba dem bende ala wo kushi fa le matahare c'est-à-dire
wa mutai hadi ngo boyla dal kununti ni na be nya kuku to be na fa kudo le kemi so to be ngaye c'est ça le problème donc wo kono nsana awala kadaka inshallah mbe jammin point la point mo jamminti na point mo jamminti se musafa dino kono nse min fo muslima ke mana musuma be iko ni ko problème wo be dino jawo jandin na koto je tuji dino kono kol me banje ala ka min fo nyen ko ngake kol me banje hadiso sa har ngal ka min fo nyen ko ngake nin discussion na ta kudo to ko akanyin ne non ta manye asemo ko dun jahanama non ta mi dun jahanama wo kunya o fanga bole do fe nte la fengole ju donc wo kono nsena su mo aka mbe mu fola furja musul fanan na ko mbe ngan kita fengo da balan non na nya to nyigero bije ni mo banta nin kotole adogo se à la fin à la bien imbe bitgo muso min na sigira kun na manke mokoti min be bambandin isa bayje ga fen be la mutala surtout fanga na man dinga soto alquran ko nin muso banta ou bien ke banta dintite ninga tara muso na beje non ta fa beje ke yimu talala sigi fulal tikili nga hadi muso ba nin dinta kebulu bon nim bungol babulu dingal le tamu bungo inti naga kemintu dingal manke baya isa godo inna mara iman ka domula han dingal ka ke baya bare nyabara be nin mo banta hala muso tuloma ala muso do kaye o dogo kaye ubi akoto ko lafte ga sigin ku na man son sigilo ku problème batana anu alquran ko nyen ko muso teketi muso teketi aman kan kala keti alingan hakilo tu betege ke altala la khatala amanso muku ira do tata ke bari nyato ini mimuna kilinti ini mumu fara kilinti woli se ke sotole nin dolun tije nin dingalin tije na lubata faka e se fen sotato bar nin wolu be kerinje asiaman dladol bije wolu simfangan tato e me asoto bari manya ni qamuso endrom be nyalla futula no man songola dron problème le mo bitigon quoi jambe mahameri problème balem fo en sha man je nin ki tahata bang satra ke ni muso imbata santan sammo kan sam bisaba bon voilà le dron ko muso bota tata sigi jam ko ta bien ku fa me fo no bon voilà e den dana men fo muso hakko mo na tahata din soto ube amanta hadin soto motie matality nim muso din ke sigita e ga bien soto bar ke na ta fatu muso man din sota en u ke fanga din fanga te ke bulu moitié e muso le tam ni muso fana fakata ke fana moitié en ke le tam nin dingal bije bon wo fananto sigi nya bije dula dolu sena isato sigi sabaka sigi kilinga diaba dula dolu bije isato sigi nani ka sigi kilinga diaba na dula dolu bije isato sigi woro ka sigi kilinga diaba fa dula dolu bije isato sigi sabaka sigi ça dépend atela soto din soto nin fengol be parce que nya be kela do be tarla je tun do be balla c'est do balla ba fo dente be même proposer li yanga iyo parce que ni na société kono a problème budget voilà asiama la da do to ben nyen kamma ketala spécialement ketala ala ko muso le si fantarato ke le si fantarato tariya ka fo nyame dino ko mata kan nyame parce que problème ben na bungol ko na ben na habilo ko na ben na sate ko no
ponse na kuma je isina wala hadati nyenje spécialement keta la sa to la keta la ala ko ngakumaka al mbena ala kumalo kan njanga ada khaita dro hafa ko muson te ket al kwana kulo la khafo ni tata suratu nisa ayatan nin kononto ni min mallantel ko mole se taraje hala sara ala ko ya ayyuhal ladina amanu la yahillu lakum ko atel mo min batta tongondi ya ka son ala ma ko nyimban daga aliyen antarisu nisa an karahan kala ke musul ko ki futu kar forcé la ala ka musul ta keto forcé la bon ni alta la bata ayo internet ayo nyata ko wala ta'duluhunna li tazhabu bi ba'din ma ataytumuhunna illa an ya'tiyana bi fahisatan mubayyina ina be kella mogol mone ka jago betege foloto Mustafa comme ya fa nyamin sena wala ko préparer inshallah musolu ni ekelu banta do sa ta san abata la munna fenna kula nim fembe muso bulu be satra anta futu nya lori muso ma adun anta bulala mo kuta fana ngata asola marabulu wonya anta na farim fenna anta futu nya lolu ngama ante fen kwa aba occuperine alako no fakata ka ke masoto ha tono sabo abanta ina be harti tiba du jam men je entiten kene muso ni fatanta nim biyembe muso ke bulla ina sa talale isa talale be alquran la ya talale wala dele se sabiya be la bara dino sabiya la bara bar intel même muslim mo intel me la bara intel me la bara da bari intema ko bati nsana wala ka da préparer inshallah ko bati kili be na la okipela be ada na janne bi lun kuta samedina la no ne wala kurata la kunu ngai mission kala kunu ija ngan kili remercier man ma alhamdulillah ala mon ni sima la hijato kende ya parce que nsa mele ni be so so kan lu ila fo émission wo fana be diar ne betege inshallah kende ya hi men ndu anyin na ay men amin wala ha amin amin ala mu yam fali ma kawando men fana ko bola jang ala ma kala kawando mutarngati amin fana jamano bebe nya kedin tembari mbo interbe halon ne bebi diana ko do bije alfa la hadiye do bije dalena dio bije mo kutala hadiye bari misiri mo se tara ko do bije a hadite yenne satara wo man dila ala la halo men ngadina woto ala mo ku kala nyenje men ngadina jamano nin telefon Allah voilà mo so le doa ba fola ye fana ngadua misiri mo le hadwa na sahala le hadwa ke ni musuli yen comme ça ngawara hada so ngadan nomba basi inshallah mbe duala jama be en hadwan na jama no yembe difficulté min kono ala la semgo bo difficulté kono ngatara na jama no abe nyamma bi ala mun de mala ala taron na semgo de ma ngalon na jama no kono na jama no dingal khanya munyi lon na khafu ko manka ngan na jama no détruit politicien alien kuno ngata wala hadalla tambe radio sanki da jamano mankan khatu bandili bulla parce que mogol bije profiter la ni tarasa inte alfa ye inte seluye bari khabo manifestation la ala ko ka miskinol to ka mogol bul fengalu tinarita wala ka sia bandil la ka sia perturbateur namo wala ka sia donc mbe douale kala khafo na population nga hakili soto jamana na jamini nga jamana wala problème ulu soto le ngolu jele ngana son a problème si fal kan soto solo fo muslimol bele dendi nga mbe altala aha muslimol la fanga ke duale donc dua won se no wala dronke la kha altala tara kha a ngina bulu fana na dua wulu akhi jabinya donc mbolo fo la population allahumma ihdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi ma tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adaita
تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل سعرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بجنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، ونسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع الموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم برسالته وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وافيهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبر، ونقي خطاياهم كما ينقى ثوب الابيض من الدنس. اللهم اغفر لنا واغفر لوالدينا وارحمهم لهم كما ربينا صغيرا. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في امورنا كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انا نسالك ايمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت والراحة عند الموت والعفو عند الحساب، ونسألك الجنة ونعيمها يا ذي الجلال والإكرام. سبحانك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. alamun be sutura, alamun hijabu laban kunyima be alabulu, alamun laban nyinyala. Tulukuda die alama dilama, alamun kisila kunna guama, alamun kisila laban ku jakuyama. Alamun dinoni, alamun sabatila tonyakan, alamun sabatila tonyakan, alamun sabatila tonyakan, alamun sabatila tonyakan. Inshallah mata bari nga be konton alim be prochainement ni ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Allah barka, Allah barka, Allah barka. Merci, Allah partage, Allah barka.